मुसलमानों जेड़े वेले अल्लाह करीम ने इना इरशाद फरमाया है इधर बारिश दा फरिश्ता आ गया है आके अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज कीती नबी अल्लाह जे इजाजत देंदे हो मैं पानी बरसा देना वा अग बुझ जावेगी अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं इधर हवा दा फरिश्ता भी आया है आके अर्ज कीती नबी अल्लाह जे मैनू इजाजत देंदे हो मैं हवा लेके आ जाना वा इस जोर न लांदी वसा देवांगा सारी आगी उड़ जावेगी अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं इधर जिब्रील अमीन भी हाजिर होंगे अर्ज की दी नबी अल्लाह जे कोई मेरे वास्ते हुक्म आवे मैनू हुक्म इरशाद फरमाया जे मेरी मदद दी लोड़ एक बारी हुक्म करे जे मैं जमीनों आसमान तहस नहस कर देवांगा अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं जिब्रील अमीन ने अर्ज की दी नबी अल्लाह फिर रब दी बारगाह च दुआ करे जे अल्लाह ताड़ी मदद नुसरत फरमा देवे जेड़े वेले जिब्रील अमीन ने नहीं आखिया है अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने फरमाया मैं ओदी बारगाह च की दुआ करनी है जेड़ा मेरे हाल नु मेरे नालों भी बेहतर जानदा है मैं ओदी बारगाह च की दुआ करनी है जे ओ मेरे सड़न विच राजी है फिर मैं भी ओदी रजा विच राजी हां अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्ना ही आखिया है जिब्रील अमीन दा लुत्फ अंदोज जवाब सुनिया है अर्ज कीती नबी अल्लाह जे दुनिया दे अंदर अल्लाह ने किसी नु अपना खलील बनाया अल्लाह तानू ही अपना खलील बनावेगा जेड़े वेले जिब्रील अमीन इन्ना ही आके वापस चले गए ने अल्लाह दे नबी इब्राहिम आग दे करीब आए इधर अल्लाह ने आग नु हुक्म फरमा दिता अल्लाह ने फरमाया कुलना या नार कुनी बरदाओ व सलामन अला इब्राहिम नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बारे अल्लाह ने फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला और अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु अपना खलील बना लिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा नाम मशहूर नाम इब्राहिम है ए अबुन और रहीमुन तो बनिया है जिसका मतलब है मेहरबान बाप आप दी शफकत और मुहब्बत जिहड़ी है वो बड़ी ही मशहूर और मरूफ है आप दी कुनियत अबुद्दीफान लिखी गई कि आप बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी करने वाले सन बल्कि किताबा के अंदर ते लिखा कि सब तो ज्यादा और सब तो पहले पुरतकल्लुफ किसी ने मेहमान नवाजी की है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही है आप दी कुनियत अबुद्दीफान है और आप दा लकब खलीलुल्लाह और जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया भी आख्या जाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी विलादत के बाद आप दे बाद जितने भी कमो बेश दुनिया ते अंबिया कराम आए सारे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों होए इसे वजह तो आप नो अबुल अंबिया और जद्दुल अंबिया भी आख्या जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर रोजमर्रा मामलात नूं चलाने वास्ते मुख्तलिफ पेशे इख्तियारात कीते जिन्हां दा जिक्र मिलदा है किधरे मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराइयां ने किधरे मिलता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी का काम किया है किधरे मिलता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कपड़े की तिजारत का काम किया है हजरत इसहाक बिन यसार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं
آپ ایک دفعہ بازار دے اندر جا رہے تے کپڑے دے تاجرہ نہ ملاقات ہوئی تے آپ نے فرمایا تسی اپنی تجارت نو جڑا ہے او مضبوطی نہ تھام لو کیونکہ اے ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام دی اے تجارت ہے کئی کمان دی شروعات جڑی ہے او بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہوئی جی میں سب تو پہلے کائنات دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے بال سفید ہوئے اس تو پہلے کسی دے بھی بال سفید نہیں ہوئے تو سفید بالاں دے وچ مہندی اور خطاب جڑا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب تو پہلے لگایا ہے سب تو پہلے سلیا ہویا پجامہ جڑا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے پہنے آئے پر ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے منبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور سب تو پہلے پرتکلف مہمان نوازی دا آغاز بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے رب العالمین دے رستے دے اندر جہاد بھی سب تو پہلے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے تو معلوم ہویا بے شمار کم ایسے نے جنہ دی شروعات ابراہیم علیہ السلام تو ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کریم نے بے شمار صفات بھی عطا فرمائیاں آپ ذکر الہی اس کسرت دے نال کر دینے کہ روایتاں دے اندر ملتا ہے آپ دی بارگاہ دے وچ جدوں انگوراں دا گچھا پیش کیتا جاندا ہے تے آپ ہر انگور دے نال اللہ دا ذکر کردے جدوں ایک انگور کھاندے نے اللہ دا ذکر کردے نے اس کسرت دے نال ذکر کردے نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ چرچ کی تھی یا اللہ تیرا خلیل اس بات تو بڑا ہی غمزدہ ہے بڑا ہی غمگین ہے کہ پوری روح انسانیت دے اندر میں کلا صرف تیری عبادت کرنا میرے علاوہ تیری کوئی عبادت نہیں کرتا میں کلا تیری عبادت کرنا اس بات تو میں بڑا غمگین ہوں جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے اتنا عرض کیتا تے اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام دے نال فرشتے نازل فرما دیتے جدوں بھی پھر ابراہیم علیہ السلام جدوں بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ فرشتے آپ دے نال عبادت کرتے ہیں آپ دا حسن اخلاق بھی بڑا مشہور ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تو حسن اخلاق دا مظاہرہ کرتا رہے چاہے اگے تیرے سامنے کوئی کافر بیٹھا ہے کوئی کافر تیرے سامنے کھڑا ہے تو اپنا حسن اخلاق دا مظاہرہ کرتا رہے تو تو نیک ابرار لوگاں وچ شامل ہو جاویں گا اور جڑے اچھے اخلاق دے مالک لوگ نے انہاں واسطے میرا فرمان جاری ہو گیا ہے کہ رب العالمین انہاں نو اپنی بارگاہ قدس تو سراب کرے گا اور قیامت دے دیہاڑے اپنی رحمت دے قریب کر لوے گا اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام دے وصف دا ذکر کیتا آپ سخی بھی بہت زیادہ نے مہمان نواز بھی بہت زیادہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کریم نے میرے یار جبریل نو ابراہیم علیہ السلام دے کول بھیجیا جبریل امین نے حاضر ہو کے عرض کی تھی نبی اللہ نے تانوں اپنا خلیل بنا لیا ہے اس وجہ تو خلیل نہیں بنایا کہ تسی سب تو زیادہ عبادت گزار بندے ہو بلکہ اس وجہ تو خلیل بنایا کہ تسی سب تو زیادہ اہل ایمان وچوں سب تو زیادہ تواڈا دل سخی ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے تانوں اپنا خلیل بنا لیا حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام دا معمول سی کہ مہمان نوازی بڑی کثرت نال کردے ایک دن کھانے دا وقت ہو گیا تے مہمان کوئی گھر دی طرف آیا نہ ابراہیم علیہ السلام گھروں نکلے مہمان دی تلاش مسلمانوں جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھروں نکلے نے اپنا سارا علاقہ ویکھے آئے کوئی مہمان ملیا کوئی نہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے گھرے آئے جڑے ویلے گھر دے اندر داخل ہوئے نے آگے ویکھے ایک نوجوان بندہ کھڑا ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او خدا دیا بندیا تو کدے کولوں پوچھ کے گھر دے اندر داخل ہویا او نوجوان بندہ بول کے کہن لگا میں اللہ دی اجازت نال اس گھر دے اندر آیا ہاں اللہ
अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ बंदिया तेरा तारुफ की है, तू है कौन है? ओ बंदा बोल के कहने लगा जी मैं मलकूत अलैहिस्सलाम, मैं इजराइल ले आया। अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा मलकुल मौत किधर आए हो? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्ज की थी नबी अल्लाह ने दुनिया दे उत्ते अपने एक बंदे नू अपना खलील बना लिया है, मैं उस बंदे नू खुशखबरी देने आया वा। जेड़े वेले अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्ना सुनिया, अल्लाह दे नबी इब्राहीम ने फरमाया खुदा दे बंदिया मनु जल्दी नाल दस दे अल्लाह ने किनू अपना यार ते खलील बना लिया है, तू मैनू जल्दी ना दस दे, मैं टुरिया टुरिया ओदी बारगाह च लग्या जावांगा, चाहे मेरे तू कितनी भी दूर हो जाए, मैं टुरिया टुरिया ओदे कोल लगा जावांगा, बाकी सारी जिंदगी मैं रब दे यार दे नाल गुजारांगा हत्ता के मौत आ जावेगी, ओ साडे दरमियान जुदाई पवा देवेगी। अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्ना ही आखिया, मलकुल मौत ने अर्ज की थी नबी अल्लाह ओ दुनिया ते कोई होर बंदा कोई नहीं, अल्लाह ने तानू अपना खलील बना लिया है। अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ने केड़ी वजह तो मैनू अपना खलील बनाया है? मलकुल मौत ने अर्ज की थी नबी अल्लाह नू ताड़ी ये अदा बड़ी पसंद आई है, जिदों भी सवाल कर दे हो कदी भी किसी बंदे को सवाल नहीं किया, अपने रब दी बारगाह च सवाल कर दे हो, तुसी सवाल कदी नहीं किया लेकिन रब दे बंदियां नू अता कर दे रहिंदे। फरमाया कि अल्लाह करीम नू ताड़ी ये अदा बड़ी पसंद आई है कि तुसी कदी भी किसी बंदे को सवाल नहीं किया लेकिन रब दे बंदियां नू अता करते जाते हो। इसके अलावा भी बेशुमार औसाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे जिक्र किए गए। किधरे फरमाया इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, किधरे फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, किधरे फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन, किधरे फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, किधरे फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, किधरे फरमाया इन्ना इब्राहीम अल-अव्वाहुन हलीम इन्ना इब्राहीम अल-अव्वाहुम मुनीब। सारे औसाफ अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे जिक्र कीते। अल्लाह ने एक आयत मुकद्दसा दे विच ए भी जिक्र फरमाया व इद बतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्माहुन, फरमाया कि जदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु अल्लाह करीम ने आजमाया ना, जितने भी इम्तिहानात आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे मुकम्मल कर ले, सारे पूरे कर ले। जेड़े वेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दे सारे बुतां नू तोड़ लिया ना, बुतां नू तोड़िया, नमरूद दे दरबार तक गाल पहुंच गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद दे दरबार विच बुलाए गए तो उन्होंने पूछया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुसी मेरे कोलों पुछदे हो, अपने खुदावां नू पुछ लो किन्ने इन्हां दा ये हाल कीता है। लेकिन लोगों को इतनी बात ते मालूम सी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम साडे बुतां दे खिलाफ बात करते हैं, साडे बुतां दा बुरा चाहते हैं, तो लिहाजा एक काम इन्ना ही कीता होवेगा। तो उन्हां विचों एक बंदा बोल के कहन लगा क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, कहन लगा कि जे तुसी अपने रब दी अपने खुदावां दी मदद करना चाहते हो तो इनू जला दियो। किताबां दे अंदर उस बंदे दा नाम हैजन या हैजर ये जिक्र किया गया। उन्हें सब तो पहले ये तजवीज दी ते अल्लाह करीम नू इतना जलाल आया, अल्लाह करीम ने उन्हें जमीन दे अंदर दंसा दिता, उन्हें सजा मिली कि क़यामत तक वो जमीन दे अंदर दनसदा जावेगा। इधर सारियां दा ये प्रोग्राम बन गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू जला दईए। उन्होंने कूसा बस्ती दे अंदर एक इमारत तमीर की, 30 गज लंबी है, 20 गज चौड़ी है।
इतनी बड़ी इमारत तमीर की थी, तो उथे सारे चौक दर चौक काफिर जड़े ने वो लकड़ियां इकट्ठियां करते जा रहे, हत्ता कि उस इलाके दे अंदर ये रुझान बन गया कि कोई भी बंदा बीमार होता है, चाहे कोई मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, वो ये मन्नत मानता है मैनूं शिफा मिलेगी तो मैं इब्राहिम वास्ते इतनी लकड़ियां लैके जावांगा उन्होंने जलाने वास्ते। माज़अल्लाह वो सारे चौक दर चौक लकड़ियां इकट्ठियां करते रहे। जेड़े वेले अग जलाई गई, अग जलाई गई तो हुण परेशान है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अग दे अंदर सुटिया किवें जावे। जदों अग जलाई गई ते जेड़ा गिरगिट है ना, गिरगिट इन्हें फूंक मारी कि अग जेड़ी है मजीद तेज हो जावे ते अल्लाह दे नबी इब्राहिम माज़अल्लाह जल जाण। इन्हें एक कसब कीता, लेकिन दूसरी तरफ हुदहुद जेड़ा परिंदा है उन्हें अपनी चुंझ दे विच पानी दा कतरा लैके आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास्ते जेड़ी अग जलाई गई उहदे ते सुटदा रहा। ओदी फूक दे नाल ना अग ज्यादा हुई ते ना इहदे पानी दे कतरे दे नाल अग बुझी, लेकिन जज़ा सज़ा दा मामला अल्लाह ने दोनों वास्ते फरमा दिता। मुसलमानों जेड़े वेले गिरगिट ने फूक मारी इधर ओदे दिल विच नबी दा बुग़्ज़ ज़ाहिर हो गया है, उन्हें नबी दी गुस्ताखी कीती है। इधर ओनू सज़ा दुनिया उत्ते मिल गई। मेरे नबी ने फरमाया दुनिया वाले याद रखे आज जेड़ा बंदा पहली साडे अंदर गिड़गिट मार देवेगा अल्लाह करीम ओनू 100 नेकियां देवेगा, अल्लाह करीम ओनू 100 नेकियां अता फरमा देवेगा। मुसलमानों मेरे नबी ने इधर सज़ा दस दी है, उन्हें नबी दी गुस्ताखी की है। इधर दूसरी तरफ हुदूद ने नबी दे नाल मोहब्बत दा ज़ाहिर कीता, मोहब्बत दा इजहार कीता है। अल्लाह करीम ने उन्हें समुंदर दा बादशाह भी बना दिता है, अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम दा रफीक भी बना दिता है। मुसलमानों पता चले जे कोई जानवर नबी दी गुस्ताखी करे ओनू भी मार देना है, जे कोई इंसान नबी दी गुस्ताखी करे ओनू भी मार देना। ये हदीसे पाक ने सानू दसिया कि गिरगिट दा अंजाम ये रखे ही इस वास्ते कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने स्पेशल एक खंजर अपने घर दे अंदर रखिया सी। एक सहाबिया ने पूछा कि अम्मा जी इहदी की वजह है? फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिथे भी गिरगिट नजर आए उन्हों मार दियो, उन्हों कत्ल कर दियो। इधर जो अग जला ली गई हुण सारे परेशान ने कि करिए की। अग दी तपश इतनी है कि कोई काफी बुलंदी ते परिंदा भी उहदे उत्तों गुजरन दी कोशिश करता है ते वो जल के राख हो जाता है। सारे परेशान ने। इधर शैतान आ गया, शैतान ने आके मशवरा दिता कि मंजनीक बनाओ। मंजनीक पुराने वक्तां दे अंदर जंग दे दौरान इस्तेमाल की जाती सी। बड़े बड़े पत्थर जड़े ने मुखालफां दे उत्ते सुटे जाते सन। उन्हें ये तजवीज़ दी कि तुसी मंजनीक बनाओ ते उहदे जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अग विच सुट दिओ। ये तजवीज़ मंजूर हो गई, मंजनीक बना ली गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं जिहड़े वेले मंजनीक दे अंदर रख के ना अग दे तरफ फेंकिया जान लग्या ना, इधर सारी कायनात हैरान परेशान है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते पहले भी आजमाइशां आईयां ने, लेकिन ये आजमाइश जिहड़ी है नहायत सख्त है, जान दा खतरा बन गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर उड़दे अग दी तरफ आ रहे, इधर सारे फरिश्ते भी रो पे, जन्नत दी हूरां भी रो पईयां, हत्ता कि सारी कायनात दी हर मखलूक रो पई। अर्ज कीती या अल्लाह पूरी रूए इंसानियत दे अंदर इको तेरा खलील है जेड़ा तेरी तौहीद दा अलमबरदार है, तेरा परस्तार है। या अल्लाह जे ये भी टुर गया तो तेरा नाम लेवा कौन रवेगा? अर्ज कीती या अल्लाह सानू इजाजत दे, असी तेरे यार दी मदद करना चाहते हैं। जेड़े वेले फरिश्तियां ने इतनी अर्ज की ना, अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते ओ मेरा खलील है, मेरा यार है, मैनू पता है उन्हें तुहाडे कोल मदद नहीं लैनी, लेकिन जाओ जे अगर वो मानता है तो मेरी तरफों इजाजत ने। मुसलमानों जेड़े वेले अल्लाह करीम ने इना इरशाद फरमाया है, इधर बारिश दा फरिश्ता आ गया है, आके अल्लाह
अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज कीती, नबी अल्लाह जे इजाजत देंदे हो मैं पानी बरसा देना वा, अग बुझ जावेगी। अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं। इधर हवा दा फरिश्ता भी आया है, आके अर्ज कीती, नबी अल्लाह जे मैनू इजाजत देंदे हो मैं हवा लेके आ जाना वा, इस जोर नालांदी वसा देवांगा, सारी आगी उड़ जावेगी। अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं। इधर जिब्रील अमीन भी हाजिर होंगे, अर्ज की दी, नबी अल्लाह जे कोई मेरे वास्ते हुक्म आवे मैनू हुक्म इरशाद फरमाया जे मेरी मदद दी लोड़ एक बारी हुक्म करे जे मैं जमीनों आसमान तहस नहस कर देवांगा। अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं। जिब्रील अमीन ने अर्ज की थी, नबी अल्लाह फिर रब दी बारगाह च दुआ करे जे अल्लाह ताड़ी मदद नुसरत फरमा देवे। जेड़े वेले जिब्रील अमीन ने नहीं आखिया है, अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया मैं ओदी बारगाह च की दुआ करनी है, जेड़ा मेरे हाल नु मेरे नालों भी बेहतर जानदा है, मैं ओदी बारगाह च की दुआ करनी है। जे ओ मेरे सड़न विच राजी है फिर मैं भी ओदी रजा विच राजी हां। अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्ना ही आखिया है, जिब्रील अमीन दा लुत्फ अंदोज जवाब सुनिया है, अर्ज कीती, नबी अल्लाह जे दुनिया दे अंदर अल्लाह ने किसी नु अपना खलील बनाया अल्लाह तानू ही अपना खलील बनावेगा। जेड़े वेले जिब्रील अमीन इन्ना ही आखे वापस चले गए ने, अल्लाह दे नबी इब्राहीम आग दे करीब आए। इधर अल्लाह ने आग नु हुक्म फरमा दिता। अल्लाह ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदाओ व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने फरमाया कि ए आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम वास्ते ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कि अगर अल्लाह करीम व सलामन और सलामती वाली हो जा ए लफ्ज इरशाद ना फरमाते, आग ने इतना ठंडिया हो जाना सी, इतना ठंडिया हो जाना सी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा ठंडक की वजह तो इंतकाल हो जाना सी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग दे विच लगे गए। आप दा दिल थोड़ा परेशान होया ते मलकुल जिल साए वाले फरिश्ते नु अल्लाह ने हुक्म दिता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी शक्ल इख्तियार कर और इन्हां नूं उन्सीयत पहुंचाण वास्ते तू आग दे विच चला जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कोल ओ फरिश्ता आ गया। जन्नत दे मेवे खाने हर तरह की सहूलत मौजूद है। अग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां जिस्म नूं जिहड़ियां रस्सियां बंधियां होईयां सन वो भी जला दित्तियां, हर चीज जला दी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा एक बाल भी नहीं जलाया। एक बाल भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा जिहड़ा है वो नहीं जलाया। मुख्तलिफ रिवायतां ने कुछ दे अंदर लिखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम 7 दिन तक अग दे अंदर दे, कुछ दे अंदर 40 दिन, कुछ दे अंदर 50 दिन तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम अग दे अंदर रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अग विचों बाहर आए तो किसी ने पूछा, नबी अल्लाह जिंदगी दे अंदर सब तो ज्यादा मजे वाले लुत्फ वाले जेड़े दिन ने वो केड़े गुजरे ने? फरमाया कि जेड़े मैं अग दे अंदर दिन गुजारे ने ना, मेरा दिल करता है कि मेरी सारी जिंदगी दे दिन जेड़े ने वो अग वाले दिनां दे बराबर हो जाण। जेड़े वेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम अग दे अंदर ने ते इधर दूरों मां ने वेख्या काफी दिन गुजर गए, मां दी ममता तड़पी, दिल कीता कि मैं अपने पुत्र नूं वेख के आवां, मिल के आवां। मां ने आख्या, पुत्रा रब दी बारगाह च दुआ करके मैं तेनू मिलना चाहनी है, ए अग मैनू भी नुकसान ना पहुंचाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी वालिदा टुटियां टुटियां अग दे अंदर आईयां।
آ کے اپنے پتر نو ویکھیا سلامتی نال خیر وافیت نال ویکھیا دل بڑا خوش ہویا اپنے پتر دے متھے تے بوسا دیتا تے واپس لگیاں گئیاں ادھر نمرود جیڑا ہے وہ اپنے محل دی اوپر والی منزل تو سارا منظر پہ ویکھدا ہے کافی دنوں دے بعد جدوں انہیں ویکھیا کہ ابراہیم علیہ السلام دا ایک وال بھی نہیں سڑیا کہن لگا اے ابراہیم کیا تو آگے وچوں باہر آ سکنا ہے فرمایا ہاں میں آ سکنا ہاں میں واپس آ سکنا کہن لگا اٹھو تو پھر باہر آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام آگے دی وچوں باہر آ گئے انہیں اللہ کریم دی اس قدرت نو ویکھیا نا وہ کہن لگا اے ابراہیم میں تیرے رب دے نام دی قربانی کرنا چاہنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تو کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہو جائیں اس وقت دین نو قبول نہ کر لویں تیری کوئی قربانی جڑی ہے اللہ کریم دی بارگاہ اندر قبول نہیں کہنے لگا بھئی میں اپنا دین تے نہیں چھوڑاں گا لیکن قربانی بہرحال میں ضرور کراں گا انہیں کئی 100 اونٹ کئی 100 گائے جڑیاں نے انہیں قربان کر دیتی ہیں ابراہیم علیہ السلام جدوں آگے دے وچوں باہر آئے آپ نے آ کے دوبارہ پھر اپنی قوم نو سمجھانا شروع کیتا بھئی اے جڑے تسی جھوٹے معبود بنائے نے انہاں نو پوج دیو تے قیامت دے دیاڑے اے صورتحال ہو جانی ہے جڑے ماتحت نے انہاں نے اپنے جڑے سرپرست نے انہاں نو کوسنا ہے انہاں نو برا بلا کہنا ہے کہ انہاں دی وجہ تو اسی جڑا ہے وہ دوزخ وچ سٹے گئے ہیں دوزخ وچ داخل ہو گئے ہیں انہاں دی طرف وے کہ اسی اے معاملات کرتے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ انہاں نو سمجھانا شروع کیتا وقت گزردا جا رہا کچھ وقت گزریا تے اس علاقے تے قحط پہ گیا قحط پہ گیا نمرود بادشاہ نے حکم دے دیتا انہیں حکم اعلان کر دیتا بھئی پورے علاقے دے اندر جتنا بھی گلہ گندم ہے وہ میری بارگاہ دے اندر حاضر کر دیتی جاوے دربار دے اندر کٹھی ہو گئی انہیں خدائی دا دعویٰ کیتا ہے سارے بندے جڑے نے او لائن سے آوندے نے جڑے انہوں خدا ماندے نے انہاں نو او گندم دیندا ہے او غلہ دیندا ہے لیکن جڑے خدا نہیں ماندے انہاں نو گندم تے غلہ دیندا نہیں ابراہیم علیہ السلام ہی بوریاں لے کے گھروں نکلے وہ ٹرے ٹرے نمرود دے دربار دے اندر آئے آپ دی چونکہ عقائد دا آپ دے معاملات دا انہوں پہلے ہی پتا سی کہن لگا پھر انہیں گل چھیڑ دی کہن لگا ابراہیم تو کیڑے رب دیاں سانو دعوتاں دینا ہے کیڑا تیرا رب ہے تو منو رب ماننا ہے کہ نہیں فرمایا نا نا تو رب نہیں ہو سکدا کہن لگا پھر تیرا رب کیڑا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اوے جڑا زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے ابراہیم علیہ السلام نے انہاں ہی آکھیا نا وہ کہنے لگا جی اے تے میں بھی کر سکنا اے کیڑا کوئی مشکل کام ہے انہیں 2 قیدی بلائے جنوں سزائے موت سی انہوں چھوڑ دیتا تے جنوں سزائے موت نہیں سی وہ عام قیدی سی انہوں قتل کروا دیتا حالانکہ اے دی جہالت دی دلیل ہے کہ ایک زندہ بندے نو گرفتار کر کے چھوڑ دئیے تے انہوں زندہ کرنا تے نہیں نا اے دی زندگی تے نہیں نا ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ اے بندہ تے نہایت بے وقوف ہے آپ چاہتے تھے آپ دی دلیل نو توڑ بھی سکتے سن لیکن آپ نے دی دلیل نو توڑیا نہ بلکہ اپنی دلیل نو ایسا مضبوط کیتا کہ او دے کول جواب نہ بنیا ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے ویکھیا کہ اے نہایت بے وقوف آدمی ہے تو آپ نے اپنی دلیل نو مضبوط کیتا مسلمانوں جڑے ویلے نمرود نے آکھیا میں بھی زندگی دے لینا وا میں بھی موت دے لینا وا ادھے وچ مشکل کام کوئی نہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا میرا رب جڑا سورج نو مشرق جو چاڑدا ہے مغرب وچ غروب کردا ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جے تو رب سورج نو مغرب وچوں نکال کے مشرق وچ غروب کر کے وکھانا مسلمانوں ایتھے علماء نے بڑی محبت دی بات لکھی ہے علامہ اسماعیل حقی نے لکھے آئے جڑے ویلے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا اللہ نے فرمایا فرشتے ہو سورج دیاں لگاماں ذرا کٹ کے پھڑے آجے عرض کیتی یا اللہ وجہ کیے فرمایا او نمرود دربار اندر ویکھے آجے میرے یار نے دعویٰ کر دیتا ہے
रब होए जेड़ा सूरज नूं मशरक चों निकालदा है मगरब च गरूब करदा है। मेरे यार ने नमरूद नूं चैलेंज कीता है तू मगरब चों सूरज निकाल के विखाना। हो सकदा नमरूद कह देवे ए मशरकी तो दे सूरज मैं निकालना वा। इब्राहिम तू अपने रब नूं कह दे सूरज नूं मगरब चों निकाल दे। फरमाया फरिश्ते ओ सूरज दियां लगामां कुट के फड़िया जे अज मेरे यार ने कह दिता मेरा रब कल तू सूरज मगरब चों निकालेगा फिर कल तू सूरज मगरब चों ही निकलेगा। फरिश्तियां ने अर्ज की अल्लाह इस तरह ते तेरा कानून बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया साडा कानून बदल जाए नमरूद दे दरबार च यार झूठा नहीं पैना चाहिए। फरमाया कि साडा कानून बदल जाए अज नमरूद दे दरबार च यार झूठा नहीं पैना चाहिए। इधर अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु उन्हें इतनी गल सुनन दे बावजूद उन्हें गल्ला ना दिता वैसे ही भेज दिता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाली बोरियां लेके घर दे अंदर आए। खाली बोरियां दी बजाय बल्कि उन्होंने गौर किया कि मैं कुछ रेत ले जाना ताकि घर वाले कुछ आसरा मिले कि वो गंदम आ गई है वो गल्ला आ गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जेड़े वेले घर जाके वो रेत वालियां बोरियां रखियां आप सौ गए। हजरत बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने उस बोरी नूं खोलिया वेख्या ते विच गल्ला एक गंदम है उन्हें हायत खुश जायका भी है। उन्होंने उस गंदम नूं पीस के आटा बनाया रोटी बनाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जेड़े वेले उठे पूछया कि ए गंदम कित्थों आई है। कहन लगे कि जेड़ी तुसी गंदम लैके आए हो ना ए उसे बोरी विचों निकाली है। वक्त गुजरता गया नमरूद फिर ना बाद आया कहन लगा इब्राहिम जेड़े रब दे लश्कर कोलों तू सानू डराना ही ना वो लश्कर सानू विखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर बिल आखिर दुआ की या अल्लाह अपने लश्करां विचों ना कमजोर तरीन लश्कर जेड़ा ना एक वो इहदे उते अजाब दी सूरत विच भेज दे। इधर आसमानां ते बदल ज़ाहिर होया बदल दे विचों जेड़ा ना ओ मच्छर निकल आए। उन्हां मच्छरां दी इतनी तादाद इतनी कसरत उन्होंने हमला कर दिता कि नमरूद दे फौजी जेड़े ने कुछ अरसे बाद उन्हां दे जिस्म ते गोश्त कोई नहीं सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईयां सारे मच्छर खा गए। एक मच्छर जेड़ा है वो नमरूद दे नाकरा उहदे दिमाग अंदर चला गया उहदा दिमाग खांदा है। उन्हें 400 साल जालिम हुक्मरानी की थी। अल्लाह करीम ने उसके बाद 400 साल तख्त ते बिठा के उन्हें जुत्तियां मरवाइयां। जेड़ा भी बंदा ओदे दरबार च हाजिर होता है नमरूद दा आर्डर है कि भाई मेरे सिर च कोई शै मारो पहले। जेड़ा बड़ा रहम करके कोई शै मारदा है वो जुत्ती मारदा है वरना कोई ना कोई सख्त चीज ओदे सिर च मारी जा रही। 400 साल तक इस तरह सिलसिला रहा बिलाखिर इसे सिलसिले च ओदी मौत हो गई और नमरूद इस दुनिया तो चला गया। मुसलमानों वक्त खत्म हो गया। रब्बुल आलमीन दी बारकत दे अंदर दुआ है रब्बुल आलमीन जो कुछ पढ़िया सुने अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।